Okay, natin ginatawag nga muna yung mga type of test ha, objective supply, muna siya mga short answer o mga completion test. Meaning, ang bata ang magbutang sa answer. Walay ihatag si teacher nga answer nga options. Walay options. Ang meaning sa objective supply is ang bata ang mag-supply sa answer, sa iyagikan. Walay options. Without options siya. Short answer or completion test. Later, ako i-discuss also sa short answer o si completion test. The second type is objective selection. Meaning na ay mga options. Like multiple choice, matching type, true or false. Naman ay mga options. Muna objective selection siya. Or selective test. May yan. Essay. Natay duha ka types sa essay. Restricted response o extended response. Sa performance-based, pwede mo maghatag og presentations, papers, projects, athletics activities, demonstrations, exhibitions, and portfolio. Kana mga performance-based. Oral question, pwede mo maghatag og oral examination, conferences, or interviews. Sa observation, pwede mo maghatag, it could be informal or formal. When you say informal, wala siya gi-set. Nagsuroy-suroy na si principal. Wala siya nagsulod sa classroom. Nag-observe na dahil siya. Nagsuroy-suroy lang siya sa gawas. Sa formal, nagsulod din si principal sa classroom. Nag-observe sa imong klase. Yan. Sa self-report, example ani mga attitude scales, mga survey, sociometrics, mga devices, sociometric devices, mga personality tests, mga na, questionnaires and inventories. But kani siyang self-report sa assessment 2 na ni siya. Ang one is kanilang mga multiple choice, fill in the blanks. So kaning performance-based, oral exam, oral question, observations, o self-reports, assessment 2 na siya. Apil gani siguro ang essay. Tinira ta sa kaning mga traditional exams ang assessment 1. So naadin ni ang type of test according to format. Selective type or katong naay options, naay choices. Multiple choice. Pag multiple choice, dapat wala siya pattern sa answer nga A, C, 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 B, B, no? Dapat wala pattern. So, tarungon ni mo, wala siya patterns. Then, true or false or alternative response. So, ang other nga term sa true or false, alternative response or alternate response. Dapat walay mga trivial statements. Meaning sa trivial statements, kanang dili siya matuuhan. No, dapat mga it's either tinuod or dili kay murag tinuod, murag dili, something ingana. Murag trivial, no, murag trivia ba. Dapat kung tinuod siya, fact gid siya. Kung dili siya tinuod, false gid siya. Ingana. So walay in between, walay nasa tunga-tunga nga medyo true, medyo false, nga trolls, no. Matching type dapat homogeneous. Kung tanan tao si column A, dapat tanan tao, dili pwede nga nagtao, nag-date, nag-animals, nag-match din mo dito sa B nga lahi-lahi po dapat parehas siya, homogeneous meaning parehas. So kung tao, tao tanan, kung animals, animals tanan, kung date, date tanan. Yan na siya. And then supply test. One is short answer. When you say short answer, it's a direct question. Like, who is the father of biology? Who is the first president of the Philippines? Oh, my God. That's short answer. When you say completion test, the author of the kuan is blank. Pero dili pwede nga mag-blank ka mag-start. Blank is the kuan of kuan. No? Bawal ang blank ka mag-una. So si blank pwede sa tunga or pwede sa ulahi. Ayaw lang sa unahan. So dili pwede nga ang blank nag-una. Blank is the, no? Bawal daw siya pag maghimo og test. So okay ra siya sa tunga or sa end. So ang completion test kanang mga blank, blank, blank. Essay test, ang restricted, kanang bahalag 5 ka pages sa isa ka question. Who is your crush? 5 pages. Okay ra na siya. Ang extended din na. Ang restricted di ay dapat na ay limit nga kuan lang 5 sentences, maasiran mo siya or 1 page lang. Ang extended, katong free ka to have 5 pages or any more paragraphs. Nakuha, restricted, na ay restriction. Extended, walay restriction. Magaling restricted na quarantine. No? Okay, let's try to have a multiple choice exam. Okay, number 1. In terms of the manner in answering as a criterion, which of the type of the test does not belong to the group? Asa din hiyang wala nagbelong?
Multiple choice, true or false, matching type, completion test. Si multiple choice na ay option. Si true or false na ay option. It's either true or false ang i-answer. Si matching type na ay option, kaya imo mang i-match. Si completion test, si bata ang mag-answer, ang magsulat sa answer. So meaning, ang wala na belong sa group, si letter D, completion test. Okay, si A, B, and C with options. Si letter D without options. Okay. So the answer here is completion test, does not belong to the group. Which of the following is not one of the guidelines in constructing alternate response test? O sa ng alternate response test, true or false. Unsay bawal sa true or false? Unsay bawal? Mag-test og trivial knowledge. Kasi bawal ang trivia. Kaya usahan niyo pag iwan nga true siya or false siya, kung trivia siya, nga either true or false, o dapat true gid siya kung true, o false gid siya kung false. So sa letter C, no? Test trivial knowledge. Not one of the guidelines in constructing alternate response type of test. Next. Teacher Kevin constructed a matching type test. In his columns of items are combination of events, people, and circumstances. Which of the following guidelines in construction matching type of test is violated? Asa dani ang na-violate sa matching type test? So sakit akong ingon sa matching type test, ganiha dapat homogeneous. No? So ang na-violate is, look at the column of items. Naglahi-lahi event, people, of circumstances. So klase-klase, dili siya homogeneous. So dapat make list of items homogeneous. Kaya ang naa din sa gihatag na context is heterogeneous siya, lahi-lahi. Sa isa ka column, nagsagol ang event, ang people, o circumstances. Dapat kung people, ratanan. Kung event, ratanan. Or kung circumstances, ratanan. So letter B, make list of items homogeneous. Next. Mr. Sidro wants to test students' knowledge of the different places in the Philippines, their capital, and their products. So she gave his students an essay test. If you are the teacher, will you do the same? Naghatag siya og essay test. Pero ang ang competency is matun-an sa bata ang different places, capital, o product. Dapat iyang gibuhat objective type of test or naghatag siya matching type, for example, no? So, asa siya na sayo? No. The giving of an objective test is more appropriate than the use of essay. So, letter A. Pero saan ka maghatag ng essay? Kung ang imong gipaansiran, dili objective, no? Pwede daghan, multiple ang answers. Daw mo tanag ka og places, capital of products, na maginay sakto nga answer, no? So dapat objective test ang gihatag. So letter A. Mr. Ravelas made an essay test for the objective, identify the planets in the solar system. Was the assessment method used the most appropriate for the given objective? Why? Ang iyang objective, identify the planets in the solar system. So dapat ang iyang exam, identification. Tama? Nganong essay iyang gata nga exam? Di na siya nasayop. Kaya kung unsa imong objective, ingat to nga manner, yung appropriate nga method sa imong exam. So the answer here is no. He should have prepared an objective test. Kung ma-identify ni mo mga planets, si Moon, si Mars, pwede ba ni mo siya i-objective test? No, objective nga katong kuan, supply. Okay. Ipa-enumerate the planets in the solar system. Kana. No? Rather than magpa-essay ka. Essay lugar ni mo, what are the planets in the solar system? Diba pwede essay? Sige. So we are now here in the characteristics of test. What are the characteristics of test? Number one is validity. When you say validity,
The test was able to measure what it's supposed to measure. Nag-ingon ka kay exam sila og fraction. Ang imong gihatag nga exam kay percentage. Asa ang fraction dito? So di siya valid nga exam. Kay ang imong gusto i-test fraction, ang nasa imong exam nga nahatag kay percentage, di siya valid. Kana. Reliability. When you say reliability, it's consistency of the test items. Makita ni siya sa item analysis. So kung mag-item analysis ta next meeting, matest na to ang reliability sa inyong items. And then administrability. Kung may administrability, tanaw ni mo ang instructions o ang directions. And then scoreability. Is the test easy to score? Dali ra ba siya ma-scorean? Or paabtan kag isa ka bulan before ma-scorean? Dapat dali ra. And then interpretability, dali ra ma-analyze ang score. And then economy, dapat the cheapest. Alam gatag isa ka question na pulo ka band paper ang nagamit. And then adequacy, dapat as much as possible tanan nga imong gitudlo, tanan na sa exam para dili magproblema ang bata. Nga si sir kay lain kaayo, ang wala na ko natun-an ang gi-exam. Mga ingana na ng mga kuan drama sa mga students. Dapat, kung unsa atong gitudlo, atong tan-awon, no? Kaya uban ra ba kay ang wala gitudlo ang exam. Kana. And then objectivity. Dapat objective ta, clear atong objectives, wala po'y bias, no? Kanang klaro, klaruhay. Kani question. Which of the following is considered the most important characteristic of a test? O sa pinaka-importante nga characteristic sa test? It should be validity, no? Ang imong gusto i-measure, dapat ma-measure nimo. For example, nanguyab ka, o sa imong gusto makuha pag nanguyab-uyab ka, dapat makuha to nimo. Para valid ang imong purpose. Okay. Next. The instructions for a test are made simple, clear, and concise. Which part of the test, is a characteristic of a good test? Asaan eh? Ang instruction daw kay simple, clear, and concise. Instruction. It is administrability. Ang pag-administer. Tanawagan niyo instructions or directions, that's administrability. So the answer here is letter C, administrability. Dili objectivity. Instruction man ang gipangutan na. So administration. Dali ra ba siya mahatag sa bata? Like pag isa encircle the items. Ma-encirculan ba gid niya imong test? Kana administrability. The teacher wanted to teach the pupils the skill of cross-stitching. Gusto siya magtudog cross-stitch. Her check-up quiz was a written test on the steps of cross-stitching. What characteristic of a good test does it lack? Okay ra ba siya? Ang imong gusto nga makuha sa bata ang skill sa cross-stitch. Pero ang imong gitest kay written. Okay ra ba? Dili. Dili. Unsa nga characteristic sa test ang nawala? Objectivity. Kaya wala nag-ka-align ang imong objective sa imong performance task. Kung nag-ingon ka to develop the skill on cross-stitch, ipag-demonstrate nimo sa cross-stitch nga skill. No? Ipag-demo. Kung kabalo ba hindi siya mag-cross-stitch. Dili kayo maghatag ka og written test sa cross-stitch. So the answer here is objectivity. Okay, muna siya si validity. Validity is a degree to which the assessment instrument measures what it intends to measure. So natin yung mga ginatawag nga face validity, naong. Kana ba imong gihatag nga papel, exam ba nagnaong or dili? Kanay uban mura naghatag lang toilet paper, exam di ay ito, no? So dapat face valid. Para sa naong ni Modikilio, no? Face valid. Dapat tsada sa tan-aon. Sana all. Sana all. O ana, no? Basin na ay mga margin, na ay mga heading sa school, na ay ngalan sa subject, na ay unsang grade level, na ay unsang quarter exam. So physical appearance, importante na siya. That's one way to establish validity. The second is content validity. So ang sulod, it is done through a careful and critical examination of the objectives of assessment so that it reflects the curricular objectives.
Kung maghatag ang exam, asa na ko makitaan si content validity? Number 1, sa imong curriculum guide. Makita na ko dito kung tanan ba nga nasa curriculum guide, i-follow nimo sa imong test. Second, TOS. Kung tanaw na ko imong TOS, na-follow ba nimo imong gitudlo? Next, imong lesson plan. Makita na ko sa imong lesson plan, kung tanan ba imong gitudlo dito, nasa imong test. Third, syllabus. Kung college ka, syllabus. No? Muna mga ways to ensure content validity. Naka-follow siya dito sa imong mga gigamit ng mga tools. Third is criterion-related validity. Is established statistically such that a set of scores revealed by measuring instrument is correlated with the scores obtained in another external predictor or measure. Nay duha ka types sa criterion validity. One is concurrent validity. The second is predictive validity. When you say concurrent validity, correlated, no? Ang set of scores nga gihatag sa isa ka test given on a certain, an example ha, relate the reading test result with pupils' average grade in reading. So imo siyang gi-relate ang score niya sa reading test o ang grado sa reading nga subject, imo i-correlate. Correlated ba or dili? So that's concurrent validity. Tanaw nimo kung correlated sila, na siya concurrent validity. Kung dili, wala siya concurrent validity. Something like that. Next, predictive validity. It talks about future performance. I-predict niya ang future. Example, nag-review ka sa LET, nag-take ka o kanang mock board exam. Sa mock board exam, nakapasar ka. Pag-abot sa LET, nakapasar pod ka. So, ang mock board exam nga imong gitake, taas o predictive validity. Nakapasar man ka. Pero kung nakapasar ka sa mock board, then bagsak ka sa LET, na low to predictive validity ang inyong mock board nga gitake. Like that. Okay, next. Construct validity. It is established by analyzing the activities and processes that correspond to a particular concept, established statistically by comparing psychological traits or factors that theoretically influence scores in a test. Example, we have convergent validity. When you say convergent, converge. Ang isa, padulong din mo mag-uyab nga magkita. No? Magkita silang duha. Convergent. Example, si critical thinking test o si creativity test, correlated mo na sila, magtagbo gina sila. Usahay gani, maingon na ito nga parehas na sila, convergent. Tapos na gitawag nga divergent validity. Kanang magdiligid sila magtagbo, lahi-lahi sila direction. Example, ang imong critical thinking test, padulong siguro din nga side. Dahil ang imong reading comprehension test, padulong din nga side. Dili sila magtagbo. It does not mean kung maka-comprehend ka sa test, maka-think na ka-critically, di man na siya pag-follow, no? It doesn't mean like that, no? And then we also have what we call curricular validity, refers to how well the test items reflect the actual curriculum. So one way to measure curricular validity is the licensure examination for teachers. To measure if nasabtan ba gid nimo ang atong curriculum sa teacher education, nakuha gid nimo ang imong course nga Bachelor of Elementary Education, nakuha gid nimo tanan nga dapat nimo matun-an, kung nakapasar ka sa LET, meaning taas-taas ang curricular validity sa imong kuan, no? Sa inyong gipangkuha nga subject sa BSU, something like that. Kay nakapasar man ka, meaning nakuha niyo ang concepts nga dapat na itudlo yun based on the curriculum. Okay, this question. The licensure examination for teachers items sample adequately the competencies listed in the syllabi. It can be said that the LET possesses blank validity. O sa gani ang syllabus gani or syllabi? Content. Content. Syllabus, TOS, kanang curriculum guide, competencies, content na tanan. Content validity. Next. What type of validity does the pre-board examination possess
if its results can explain how the students will likely perform in their licensure exam. Sige, itong pre-board, predictive, validity, i-predict niya kung makapasar ba kasalit. Nag-take out pre-board, muna mong score. Makapasar ka dong, kay ingani mong score. Something like that. If all the passers of 2018 licensure examination of teachers will turn out to be the most effective in the Philippine school system, it can be said that this licensure examination for teachers possess blank validity. Example, kung makapasar ka sa LET, maayo na rin ka nga teacher pohon. Unsa na nga validity? Predictive. So, i-assume karon sa government nga ang mga tanan nakapasar sa LET, mga maayo to sila, makatudlo yun. Ana daw. Predictive. It depends, no? This one. Mrs. Cartilia developed an achievement test in mathematics for her grade 3 pupils. Before she finalized the test, she examined carefully if the test items were constructed based on the competencies that have to be tested. What test of validity was she trying to establish? Kasi yung gibuhat, kitanaw niya ang test items based on competencies. O sige itong competencies? Content. Validity. Content. Content, ihapon ng competencies. The use of the TOS assures that the teacher and the learners of a test with, o sige itong TOS? Content validity. Content validity. Okay, we will discuss reliability for tomorrow.